Assalamualaikum, Eh, teman-teman. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير وعافية، بارك الله بكم، ما يحفظكم، جزاكم الله خيرا. نبدأ الآن أم نصبر قليلا؟ نبدأ. لا بأس يا شيخ. أستاذ فهمي موجود؟ حاضر شيخنا، أهلا وسهلا، حياكم الله. ما شاء الله، بارك الله بك. نعم، أنت الأصل يعني، حضورك مهم جدا. الله يبارك فيكم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة الأهل والمعافاة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، الحاضرون جميعا أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم وعليكم إن شاء السلام. الله سبحانه وتعالى يعني نتكلم في هذه اللحظات عن سورة عظيمة، عن سورة مباركة، عن سورة تسمى بسورة، نسميها سورة الصلاة. هذه السورة نتكلم بإذن الله تعالى عن فضلها، ولا شك أن فضل هذه السورة لا يخفى على الجميع، ولكن من باب التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. ثم نتكلم بإذن الله تعالى قليلا عن ما يتعلق بتحسين سورة الفاتحة، أو ما يتعلق بتلقين سورة الفاتحة، أو ما يتعلق بالأخطاء الشائعة في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal pertemuan ini guru kita Syekh Abdul Qawi mengawali dengan hamdalah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, kemudian nikmat Al-Qur'an. Kemudian salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menunaikan risalah agama ini, kemudian mengajarkan kepada kita risalah Al-Qur'anul Karim. Beliau memberikan gambaran terkait apa yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Insya Allah di awal kita akan sama-sama memahami, mempelajari keutamaan surat Al-Fatihah yang dinamakan dengan surat As-Salah. Lalu di sesi kedua nanti insya Allah, atau materi bagian kedua, beliau akan memandu kita tahsin, perbaikan bacaan surat Al-Fatihah. Naam Syekh. نعم، نتكلم عن هذه السورة المباركة التي لا غنى عنها في حياة المسلم، فهي الركن الأساسي في الصلاة، وقراءتها جزء من يوم كل مسلم، ولتعليمها فضل عظيم سواء للأبناء أو الجاهلين بها، أو حتى لغير المسلمين الذين يدخلون في الإسلام حديثا. وقد ذكرت يعني سابقا لبعض الإخوة التعريف بالإسلام من خلال هذه السورة المباركة، وحقيقة يعني الوقت لا يكفي، ولكن يستطيع المسلم أن يدعو غيره إلى الإسلام من خلال هذه السورة الفاتحة المباركة. أولا سيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرفهم بالله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين، ثم يعرفهم أن من صفته الرحمن الرحيم، ثم يعرفهم كذلك ما دورنا نحو هذا الخالق سبحانه وتعالى، ألا وهي العبادة والاستعانة به سبحانه وتعالى. ثم كذلك دائما نلجأ إليه وندعوه
بأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، ألا وهو المنهج الذي نسير عليه. أي أن الرب سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا ولم يتركنا سدى، بل بين لنا وأرسل إلينا هذا المنهج الواضح، وهو الصراط المستقيم، والذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يحفظنا على هذا الصراط وأن يعيننا على هذا الصراط. وكذلك نحذر عن الصراط، أو نحذر لهذا المنهج من أمرين اثنين، وهو غضب الله سبحانه وتعالى، أو أن نكون من فئة الضالين. ثم كذلك أن هذه السورة يعني تتحدث أو فيها شيء يدل على الجماعة، أو يدل على أن أمة واحدة. فقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين صيغة الجمع تدل على أن أمة هذه الإسلام، أن أمة الإسلام أمة واحدة، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. هذا باختصار عن الإسلام من خلال هذه السورة المباركة. Ahsanallahu ilaikum. Nah, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Surat ini adalah rukun yang paling penting di dalam salat kita. Dan membaca surat Al-Fatihah itu sendiri adalah bagian dari kegiatan harian kita selaku muslim. Maka karena surat Al-Fatihah adalah surat yang prinsip, ketika kita mengajarkan surat Al-Fatihah kepada orang lain, memiliki keutamaan agung yang khusus, memiliki keutamaan tersendiri. Sama saja ketika kita mengajar kepada anak-anak kita, atau orang-orang yang belajar dari nol, atau bahkan orang-orang yang di luar Islam sekalipun, agar kita dapat mengenalkan kepada mereka Islam itu sendiri melalui surat Al-Fatihah ini. Kemudian Syekh menjelaskan gambaran umum kandungan dari surat Al-Fatihah ini. Karena agungnya surat ini, ya, surat ini mencakup banyak hal yang sangat prinsip, diawali dengan bagaimana kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengenalkan kepada orang-orang atau orang yang belajar Al-Fatihah kepada kita, siapa itu Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam. Kemudian kita juga mengenalkan kepada mereka melalui surat ini tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang sempurna, Ar-Rahmanir Rahim, kemudian nama di antara Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga melalui surat ini dapat memahami bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala, hakikat kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang kekal, Maliki Yaumiddin. Allah lah yang merajai hari pembalasan. Kemudian melalui surat ini juga kita mempelajari bagaimana kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal peribadatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Rabb kami memohon pertolongan. Di samping bahwa ayat ini menegaskan kepada kita pentingnya kita selalu merasa bahwa kita senantiasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iftiqar. Kita meyakini kefakiran kita selaku hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bagaimana pentingnya manhaj hidup, cara hidup kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita berpegangan kepada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui Al-Qur'anul Karim ini. Kemudian Allah juga mengisyaratkan akan bahayanya ada orang-orang yang senantiasa berusaha menyelewengkan kita dari ajaran hidup yang lurus ini. Siapa mereka? Dua golongan yang Allah singgung di ayat terakhir surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu orang-orang yang Allah murkai mereka dan orang-orang yang sesat. Terakhir beliau menyinggung bahwa ada isyarat yang sangat lembut mengenai tentang kesatuan dan keutuhan berjamaahnya umat ini. Allah Subhanahu wa taala memilih dhamir jama' di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kami ya Rabb, hanya kepadamu kami beribadah
dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami ya Rabb jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita berdoa dengan sighat atau dengan dhamir jamak. Kami tidak menggunakan individu. Saya, tunjukkan saya, hanya kepadamu saya atau aku beribadah. Ini menunjukkan isyarat bagaimana kuatnya kualitas berjamaah umat ini. Umat Islam itu adalah umat dengan satu kesatuan. Maka melalui surat Al-Fatihah juga kita belajar bagaimana nilai berjamaah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Naam ya Syekhana. أما ما يتعلق إخواني الكرام الحاضرون جميعا ما يتعلق بفضل هذه السورة، فأولا هذه أعظم سورة في القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى: لك سورة هي أعظم سورة في القرآن، ثم قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذه السورة هي سورة من أعظم سور القرآن لهذا النص ولنصوص أخرى. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذن هذه أعظم سورة من القرآن الكريم، ألا تستحق أن نعظمها؟ ألا تستحق أن نتلوها حق تلاوتها؟ ألا تستحق أن نحسن قراءتها؟ ألا تستحق أن نؤديها حق أدائها؟ الجواب: لا شك أنها تستحق كذلك كله. Ahsanallahu alaikum. Naam, di antara keutamaan surat Al-Fatihah yang dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa surat ini merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abi Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, aku akan ajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian beliau bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salah satu nama dari surat Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Dialah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'anul azim yang diberikan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi keutamaan surat Al-Fatihah yang menunjukkan keagungan surat ini secara khusus. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi. Aku bagi salat itu antaraku dan antara hambaku. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salat itu dibagi dua. Allah membagi dua salat itu. Apa maksudnya? Ketika seorang membaca surat Al-Fatihah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah lantas menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Maliki Yaumiddin, ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin, lantas Allah menjawab, Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Kemudian ketika seorang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antaraku dan antara hambaku, maka bagi hambaku apa yang ia minta. Ini menunjukkan bagaimana surat Al-Fatihah itu memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika membaca Al-Fatihah ya di dalam salat, Allah SWT menjawab sebetulnya. Ya, maka tidakkah surat ini layak agar kita perdalami maknanya? Tidakkah surat Al-Fatihah ini layak agar kita tingkatkan kualitas bacaan dan pemahaman kita? Tidakkah surat yang agung ini layak agar kita ajarkan kepada orang lain? Tentu sangat layak. Maka kita dianjurkan untuk sekali lagi memperdalam surat Al-Fatihah ini. Naam, Syekh. هذه السورة
يعني جمعت بين معان عدة، جمعت بين معاني التوحيد والعبادة والاستعانة والدعاء. فإياك نعبد وإياك نستعين ألف في هذه الآية كتب، في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك تفيد الحصر والقصر، تفيد معاني التوحيد وتفيد معنى العبادة لله تعالى، وتفيد في هذه السورة يعني جمعت بين الاستعانة بالله تعالى والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، كما قال علماء الأمة أفضل الدعاء دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. Syekhona, طيب barangkali sinyal. يتوقف الشيخ. خرج. طيب. Izin melanjutkan, mudah-mudahan Syekh bisa kembali. Taib, beliau menyampaikan tadi di awal ya, bahwa surat Al-Fatihah ini mengandung banyak sekali makna tauhid, ibadah, kemudian permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa itu sendiri. Ya, kita bisa fahami ini melalui kandungan ayat-ayat Al-Fatihah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ini mengandung al-hasr, pengkhususan, ya, di mana kata yang menunjukkan objek pada ayat ini itu diawalkan. Di dalam kaidah bahasa Arab ketika maf'ulun bihi atau objek didahulukan, maka itu menunjukkan pengkhususan. Iyyaka na'budu, maka artinya bukan kepadamu kami menyembah, tapi hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini menunjukkan tauhid, pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Bahkan doa ini menurut para ulama adalah doa terbaik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar membaca doa ini di dalam salat kita, bahkan minimal 17 kali. Dari 17 rakaat, doa inilah doa yang paling sering kita lantunkan di dalam salat kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Rabb, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Naam, nantazir Syekh Ustaz. Nantazir Syekh. Baik, kita sambil tunggu Syekh sebentar. كيف؟ هذا صوتي. خلاص. Baik, خلاص يعني slide-nya di ini aja saya. Slide-nya ditampilkan aja. Syekh Syekh موجود. تفضل شيخنا. تفضل. عفوا الصوت شيخنا من فضلكم. نعم المشكلة عند أدمن لا يفتح لي المايك، أتكلم ولا يفتح لي. رفعت الصوت ولكن دون جدوى. أرجو من الأخ أدمن أن يركز. إذن هذه أساس الصلاة، فلا تصح الصلاة بدونها. وكذلك من علمها لغيره فكأنه علمه أهم ما في دينه. من علمها لغيره فكأنه علمه أهم ما في دينه.
بعد التوحيد أعظم شيء هي الصلاة، وأعظم ما في الصلاة سورة الفاتحة، فمن علمها لغيره فكأنه علمها أو علمه أهم ما في دينه. Ahsanallahu Syekhana. Taib, beliau melanjutkan bahwa kita selain mempelajari surat Al-Fatihah juga harus semangat mengajarkan surat ini. Kenapa? Karena saking pentingnya surat ini. Ya, surat ini merupakan rukun yang paling prinsip di dalam salat, dan kita ketahui bahwa salat adalah hal yang paling prinsip dalam hidup kita, dan memang itulah amalan yang akan pertama kali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kualitas salat juga sangat ditentukan dengan kualitas bacaan Al-Fatihah, ya, di mana Al-Fatihah merupakan salah satu rukun penting. Maka semangat kita mengajarkan surat Al-Fatihah ini juga harus didasari bahwa ketika kita mengajarkan surat Al-Fatihah ini, kita sama saja dengan mengajarkan hal yang paling prinsip di dalam hidupnya. Karena surat Al-Fatihah adalah yang paling menentukan dalam kualitas salat, yang merupakan hal yang paling pertama kali pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana. ثانيا تعليم هذه السورة المباركة الصدقة الجارية وأجر لا ينقطع. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذن هذا من العلم الذي ينتفع به، ولا شك أن الذي تعلم هذه السورة وسيقرأ بها في كل صلاة من صلاته وفي كل ركعة من ركعاته، ثم إذا علمها لأولاده أو علمها لغيره ستعود كل هذه لك بإذن الله سبحانه وتعالى، من غير أن ينقص من أجرك أو من أجر القارئ شيئا. فهذا كله من فضل الله تعالى على هذه الأمة وعلى معلم الناس الخير. Ahsanallahu. Kemudian keutamaan dari mengajarkan Al-Fatihah ini yang kedua adalah ketika kita mengajarkan surat Al-Fatihah ini sama saja kita sedang berinvestasi sedekah jariyah, ya. Karena Nabi SAW bersabda, ya, tidaklah seseorang itu meninggal kecuali akan terputus seluruh amalnya kecuali 3, ya, yaitu sedekah jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi, sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakan baginya. Nah, mengajarkan surat Al-Fatihah ini sama saja dengan kita sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang. Bayangkan seorang anak kecil misalkan yang belajar Al-Fatihah dari kita atau dari orang tuanya sampai dia dewasa atau bahkan sampai dia wafat, semua bacaan Al-Fatihah hanya menjadi sebab pahala yang mengalir bagi kita, bagi orang yang mengajarkannya. Maka sekali lagi ini menjadi motivasi besar bagi kita bahwa mengajarkan Al-Fatihah bukan sekedar kita meluruskan pelafalan huruf-huruf saja, tapi ini bagian ikhtiar kita, investasi menambah sangu bekal kita menuju akhirat kelak. Naam. رابعا تعليمها مثل تعليم الصلاة نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن هذه الصلاة تعليم سورة الفاتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفاتحة في صلاته، بل في كل ركعة من ركعاته، ونحن عندما نفعل ذلك نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم الناس أن الصلاة لا تصح بدون الفاتحة، أن الصلاة لا تصح بدون الفاتحة. فإذا علمتها لأحد فقد ساعدته على إقامة ركن الإسلام الثاني على الوجه الصحيح. فإذا علمتها لأحد فقد ساعدته على إقامة ركن الإسلام الثاني على الوجه الصحيح. Ahsanallahu. Keutamaan yang selanjutnya adalah mengajarkan surat Al-Fatihah sama saja dengan mengajarkan salat itu sendiri. Karena Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ini menunjukkan bagaimana surat Al-Fatihah
yang merupakan rukun yang paling penting dari sholat itu sendiri, itu memiliki kedudukan khusus penentu bagi kualitas sholat. Maka ketika kita mengajarkan kualitas bacaan Al-Fatihah yang benar, sama saja kita mengajarkan sholat yang benar. Ya, sehingga ketika kita mengajarkan surat Al-Fatihah, sama saja kita mengajarkan seseorang untuk menyempurnakan rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Naam Syekhana. خامسا، وقد ذكر ذلك أخونا فهمي، أن في فضل هذه السورة، في فضلها أنها تقوي الإيمان وترسخ العقيدة. فالفاتحة تعلم التوحيد في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الجملة إياك نعبد تفيد الحصر والقصر، وتعلمك أن العبادة له سبحانه وتعالى والاستعانة به فقط سبحانه وتعالى. تعلمك ذلك حقيقة الدنيا والآخرة، فالله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، وأن لهذه الحياة هناك حياة أخرى يجازي الله سبحانه وتعالى بما دان الإنسان نفسه وبما فعل في هذه الدنيا. ومن هذا يتبين للمؤمن أن هناك اسم لله سبحانه وتعالى ألا وهو العدل، فهو الذي يعدل بين الناس في ذلك اليوم. ثم في هذه السورة المباركة تعلم الدعاء وأهميته، وقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يجعلك متذللا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يجعلك متضرعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، متواضعا بين يديه سبحانه وتعالى. إذن من تعلمها بإتقان، ولا أقول فقط الحروف، بل الحروف والمعاني والمباني، من تعلمها بإتقان فقد فهم عقيدته بشكل أعمق. Ahsanallahu alaikum Syekhana. Naam. Kemudian keutamaan dari mengajarkan surat Al-Fatihah ini adalah kita jadi faham, jadi memahami bahwa Al-Fatihah ini adalah sarana bagi kita dan bagi orang-orang yang kita ajarkan untuk menguatkan kualitas keimanan kita dan menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita tauhid, pengesaan dan penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagaimana yang disinggung di awal, bahwa ayat ini menegaskan kepada kita bahwa tiada zat yang kita mintai pertolongan dan zat yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sebelumnya, Maliki Yaumiddin, ya. Surat Al-Fatihah berarti mengajarkan kepada kita tentang hakikat dunia dan akhirat, bahwa semua yang kita nikmati di dunia ini itu sifatnya fana, tetapi setelah itu akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, Allah lah yang merajai hari ad-din. Ad-din di dalam ayat ini mengandung arti pembalasan. Artinya semua hal yang kita nikmati di dunia ini sifatnya fana, tetapi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah yang merajai, yang satu-satunya raja di hari akhirat nanti. Kemudian surat Al-Fatihah juga mengajarkan kepada kita akan pentingnya doa, ya, dan mengajarkan kita agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, sehingga kita menjadi hamba yang tahu diri, hamba yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang senantiasa merasa butuh, merasa fakir kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mempelajari surat Al-Fatihah tentunya bukan hanya sekedar huruf, tetapi juga mendalami maknanya. Maka dia sama saja mempelajari Al-Fatihah ini dengan itqan, dengan mutqin, dengan kuat, dengan sempurna. Maka secara tidak langsung dia sama saja sudah memahami akidah dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tingkatan yang sangat mendalam. Naam Syekhana. من فضل هذه السورة أنها بركة في الحياة والدعاء والرقية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. فهذه السورة تستخدم شرعية
كما فعل الصحابة عندما قرأها أحدهم على مريض فشفي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك، ومن يعلمها للآخرين يفتح لهم باب الاستشفاء بها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا سورة الفاتحة منفعة دنيوية ومنفعة أخروية. سورة الفاتحة منفعتها دنيوية وأخروية أحسن الله إليكم. ومعنوية، منفعتها ظاهرة ومنفعتها كذلك باطنة. Ahsanallahu ilaikum. Nah, kemudian keutamaan dari surat Al-Fatihah itu sendiri yang selanjutnya adalah bahwa surat ini adalah surat ruqyah, ya, surat ruqyah. Kemudian mengandung keberkahan ya di dalam kehidupan kita, dan surat ini juga menjadi doa yang bisa kita panjatkan di setiap waktu. Nabi SAW bersabda, "Fatihatul kitab shifaa'un min kulli da'." Wa Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah ini merupakan obat atau penyembuh, ya, bahkan penyembuh dari semua penyakit. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih bahwa surat Al-Fatihah ini ya juga dapat kita gunakan untuk meruqyah secara syar'iyyah. Ya, sebagaimana dulu kisahnya ada seorang sahabat yang diminta untuk meruqyah seorang yang tersengat binatang. Lalu ia bacakan surat Al-Fatihah dan langsung sembuh, subhanallah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma adraka annaha ruqyah?" Tidakkah kamu sadar bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Maka kita fahami dari kisah tadi bahwa Al-Fatihah ini ternyata manfaatnya bukan hanya sekedar manfaat ukhrawiyah saja, tapi manfaat dunyawiyah. Manfaatnya bukan hanya sekedar menjadi penenang hati, ya, menjadi wasilah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaat secara batin, tapi manfaat secara lahir, dia bisa menjadi penyembuh. Maka barang siapa yang mengajarkan surat Al-Fatihah ini, sama saja dia mengajarkan pintu-pintu penyembuhan bagi orang lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh. نعم. وأنا أنظر إلى عقارب الساعة والوقت يمر مرا سريعا، يعني بمرور السريع. أتطرق إلى كيف نتعلم أو كيف نعلم سورة الفاتحة للآخرين، وهذا للجميع بلا استثناء، من يحفظ ومن لا يحفظ. كيف نعلم سورة الفاتحة للآخرين؟ لأن المسؤولية مسؤولية الجميع، ويجب علينا جميعا أن نعلم هذه السورة المباركة. أولا التعليم بالقدوة، قراءتها بوضوح أمام المتعلم، ولا بأس من الاستفادة بالوسائل المتاحة من الوسائل من يوتيوب ومن غيرها، والمشايخ والمقرئين يعني كثر يستطيع الإنسان أن يستمع لقراءتهم. إذا لابد أن نتعلم بالاستماع لهذه السورة المباركة من المشايخ المتقنين. ثم كذلك الشرح والتفسير، فتوضيح معاني كلماتها، وخاصة للأطفال والمبتدئين والأعاجم، فهذا لا بد منه. شرحا مختصرا ونفسرها تفسيرا مختصرا مجملا. ثم كذلك التدريب العملي وتصحيح، وكذلك التكرار والمراجعة. فالتكرار لا بد من ذلك، والمراجعة لا بد من ذلك. تدريب المتعلم على قراءتها يوميا حتى يتقنها، بل في كل يستطيع أن يكرر فليكرر. ثم كذلك كما ذكرت استخدام الوسائل الحديثة من تسجيلات ومقاطع فيديو وتطبيقات تعليمية وغير ذلك. أظن بهذا إن شاء الله تعالى نستطيع أن نعلم سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم. Ahsanallahu alaikum. Kemudian bahasan selanjutnya adalah cara bagaimana kita bisa mengajarkan surat Al-Fatihah bagi orang lain. Pertanyaan ini ditujukan kepada kita semua, ya, tanpa terkecuali, baik yang menghafal Quran ataupun yang tidak menghafal Al-Quranul Karim. Ya, kenapa? Karena mengajarkan surat Al-Fatihah adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana cara
agar kita bisa mengajarkan Al-Fatihah kepada orang lain. Tentu diawali dengan apa namanya, kita belajar at-ta'lim bil qudwah, ya. Sebelum kita mengajarkan kepada orang lain, ya, kita juga harus memperlihatkan qudwah, uswah hasanah, contoh yang baik. Kita belajar dulu Al-Fatihah ini. Qira'atuha biwuduhin amama al-muta'allim. Kita bertalaqi, mengambil ilmu cara bacaan Al-Qur'an ini dengan apa, duduk ataupun langsung belajar kepada guru yang mutqin, ya, dengan guru yang mutqin. Kemudian kita membacanya kepada apa? Membacakannya kepada talib, kepada murid kita, ya. Jadi kita baca, kemudian mereka mengikuti, begitu. Kemudian yang kedua, asyarh wa tafsir, ya. Penjelasan dan tafsir dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Tetapi maksudnya adalah tawdih ma'ani kalimatiha. Diawali dengan menjelaskan makna kata-kata tertentu dulu, ya. Apalagi bagi anak-anak dan para pemula. Selanjutnya baru praktek at-tadribul amali, tashihul akhta' wal istima' lil qira'ah. Kita memperbaiki bacaan-bacaan mereka yang keliru dan mendengarkan bacaan dari mereka secara sempurna. Kemudian cara yang keempat adalah at-tikrar wal muraja'ah, pengulangan dan murajaah. Ya, kita melatih murid kita itu untuk membacanya setiap hari sampai mutqin, ya. Dan mengulang-ulang surat Al-Fatihah ini tentu tidak ada kerugian sama sekali. Karena tadi saking prinsipnya dia menjadi penentu kesahihan salat kita, maka siapapun yang mengulang-ulang surat Al-Fatihah dengan tujuan agar mutqin, lebih baik bacaannya, itu lebih baik dan lebih berkah insyaallah. Bahkan kita tahu banyak kisah orang-orang yang belajar surat Al-Fatihah itu lama sekali kepada masyayikh. Ini sama sekali bukan takalluf, bukan mempersulit, tapi justru meningkatkan kualitas Al-Fatihah dan secara tidak langsung meningkatkan kualitas salat kita. Kemudian yang kelima yang dapat membantu proses kita mengajarkan surat Al-Fatihah itu sendiri adalah menggunakan wasilah atau sarana-sarana modern seperti tasjilat, seperti rekaman, atau kita juga memperlihatkan kepada mereka video bacaan surat Al-Fatihah yang benar, ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang sifatnya atau aplikasi-aplikasi Al-Quran Al-Karim. Naam, Syekhana. أخيرا نتكلم عن بعض الأخطاء الشائعة أو الأخطاء التي يجب أن نحذر منها، ويجب أن نتعلم كذلك الصواب أو تصويب هذه الأخطاء. لماذا؟ لأن سورة الفاتحة كما ذكرنا هي ركن أساسي في الصلاة، وأي خطأ في هذه السورة قد يؤثر على صحة الصلاة. لذلك من الضروري أن نتعرف على هذه الأخطاء الشائعة وتصحيحها. وهناك بعض الملاحظات سأذكرها بالإجمال والاختصار حتى لا أطيل عليك. أولا، عدم قراءة البسملة أو نسيانها. عدم قراءة البسملة أو نسيانها. فهذه البسملة هي آية من سورة الفاتحة عند حفص وعند كثير من القراء، ويجب قراءتها في الصلاة. هناك لا شك هناك حكم فقهي في هذه في قراءة أو في الجهر بالبسملة، ولكن لا بد من قراءتها سواء كان سرا أو جهرا. ثم كذلك من الملاحظات التي يجب أن نتنبه لها تسكين الحروف المتحركة، مثل تسكين الباء في قوله تعالى رب العالمين، وهي طبعا رب العالمين، أو الكاف في قوله تعالى مالك يوم الدين، وهي الصواب مالك يوم الدين. إذن لا بد من كسر الباء مع التشديد وكسر الكاف بدون التشديد. إذن رب العالمين مالك يوم الدين. ثم كذلك من الملاحظات عدم تشديد الحروف المشددة، مثل عدم تشديد الياء في إياك نعبد وإياك، فبعضهم يقرأ إياك بدون التشديد. ولا شك أن الحرف المشدد في اللغة العربية هو حرف مضاعف، أي بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. كذلك بعضهم لا يضم حرف الدال في كلمة نعبد،
وبل ربما يقرأها بالسكون نعبد، وربما قرأها بغير ذلك. فالصواب قراءة هذه أو قراءة هذه الحروف بالضم. فعندنا حرف الباء وعندنا حرف الدال، حرفان مضمومان، فنقول إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك تفضل شيخ فهمي حتى لا ينعس الإخوة أو يذهبون بعيدا. Ahsanallah ilaikum. Taib, beliau kemudian menyebutkan beberapa kesalahan-kesalahan yang umum terjadi ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah. Pertama adalah meninggalkan basmalah atau lupa membaca basmalah ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, tidak kita pungkiri lagi bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah, ya, bagi Imam Hafiz bacaan kita, dan wajib dibaca ketika sholat. Maka siapapun yang sholat, baik itu imam atau makmum, ya, baik ketika sholat jahar ataupun sir, wajib dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi perlu diperhatikan, adapun ya sir atau jahar, ya, khususnya imam misalkan ketika sholat jahriyah, membaca basmalah sir atau jahar itu bahasan tersendiri dalam fikih. Tetapi kaidah umumnya adalah siapapun yang sholat, ya, jahar ataupun sir, baik membaca basmalah dengan jahar ataupun tidak jahar, bismillah tetap wajib dibaca. Sehingga ketika seorang meninggalkan basmalah, maka dia terjatuh kepada kesalahan dalam surat Al-Fatihah ini. Nah, kemudian poin yang kedua, di antara kesalahan yang umum terjadi ketika seorang baca surat Al-Fatihah adalah taskinul huruf al-mutaharrikah, ya, mensukunkan huruf yang berharakat. Contohnya di ayat kedua misalkan, seseorang mensukunkan ba pada lafaz Rabbil Alamin, dia membaca Rabbil Alamin atau Rabbil Alamin. Dia tidak menyempurnakan kasrohnya, atau sama sekali tidak membaca dengan harokat, mensukunkan ba. Atau orang mensukunkan kaf, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Ya, maka perlu diperbaiki dengan menyempurnakan kasroh, Maliki Yaumiddin. Begitu. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah tidak menyempurnakan tasydid, huruf-huruf yang bertasydid, atau bahkan tidak mentasydidkan sama sekali. Contoh yang sering terjadi adalah tasydidnya huruf ya pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasanya orang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka atau iyyaka, seakan-akan membacanya tanpa tasydid. Kemudian membaca dal pada na'budu dengan dhammah yang tidak sempurna. Na'budu, ya, sempurnakan dhammah pada dal di kalimat ini. Na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kesalahan pada dua tempat ini fatal, bisa merubah makna. Naam Syekhana. نعم، كذلك تفخيم الحروف المرققة، أو العكس من ذلك، ترقيق الحروف المفخمة، مثل تفخيم الميم في الرحمن، يعني الميم والألف مثلا، أو ترقيق الصاد في اهدنا الصراط، والصواب الصراط أو الصراط. فبعضهم يقرأها بدلا عن الصاد بالسين أو بشين أو غير ذلك. ثم كذلك تفخيم اللام في الحمد، والصواب الحمد. وكذلك حرف اللام في ولا الضالين، فبعضهم يقرأ ولا الضالين وهي ولا وليست ولا. ثم كذلك حرف الضاد في كلمة الضالين، ضاد مفخمة وألف مفخمة واللام الأخيرة مرققة. فهذه كلها تحتاج إلى تركيز وإلى انتباه. وكما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: ولا تكون القراءة تامة إلا إذا قرأ الحروف حالة التركيب. أي حالة التركيب عندما يكون حرف مرقق مع حرف مفخم، وحرف مفخم مع حرف مرقق، فهناك فعلا تظهر القراءة المتقنة من غير
المتقنة. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian di antara kekeliruan yang terjadi di dalam bacaan surat Al-Fatihah adalah menebalkan huruf-huruf yang tipis atau sebaliknya menipiskan huruf-huruf yang tebal. Tafkhim tarqiq atau tarqiq tafkhim, ya, seperti seseorang yang menebalkan huruf mim pada kalimat Ar-Rahman. Seseorang membaca Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim misalnya. Atau menipiskan huruf yang seharusnya dibaca tebal seperti huruf shad di dalam ayat ihdinas sirata. Ketika dibaca tanpa tafkhim, ya, ketika dibaca tipis, maka dia akan otomatis berubah menjadi huruf sin, ihdinas sirata. Atau menebalkan huruf lam pada kalimat alhamdu, yang seharusnya dibaca alhamdu dibaca alhamdu. Ya, ini sering terjadi, apalagi memang dialek kita yang memang sering menganggap huruf lam itu seperti L, ya, padahal bukan L tapi alhamdu, ya. Kemudian huruf lam pada akhir surat Al-Fatihah itu sendiri, kita atau sebagian orang sering membaca wala dallin, ya. Maka dia menebalkan huruf lam padahal seharusnya tipis. Wala dallin. Atau siratal ladzina, lam dibaca tebal juga. Siratal ladzina, padahal siratal ladzina. Begitu seterusnya. Naam Syekhana. وأعظم من ذلك، يعني أعظم من ذلك خطأ إبدال حرف بدل حرف. مثلا ينطق الذال الذين أعوذ، أو ينطق كما قلنا صاد سينا اهدنا الصراط، أو نطق الحاء هاء كما يفعل بعض الحمد أو الرحمن أو غير ذلك. فهذا أو هذه من الأخطاء الجلية يجب علينا أن نتنبه لها، وننبه كذلك من يتعلم هذه السورة المباركة. Kemudian di antara kesalahan yang sangat fatal, ya, ketika seorang membaca surat Al-Fatihah adalah merubah suatu huruf dengan huruf yang lain, seperti melafalkan huruf zal dengan zai. Ya, ini juga sering terjadi di dalam dialek kita. Ya, alladzina dibaca allazina, ya, alladzina dibaca allazina. Atau misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, padahal huruf dzal, a'udzu. Atau misalkan melafalkan shad dengan sin seperti yang tadi dijelaskan, as-sirata dibaca as-sirata. Atau ha, ya, dibaca dengan ha pada alhamdu, sehingga sebagian orang membaca alhamdu. Ini merubah makna. Begitupun kalimat ar-Rahman, ha di dalamnya sering dibaca ha, ar-Rahmanir Rahim. Ya, tidak. Yang betul adalah ar-Rahmanir Rahim. Nah, Syekhana. كذلك من الأخطاء التي يجب أن نحذرها وهي ما يتعلق بالمدود. فالمدود الطبيعية يجب أن تكون بحركتين، مثل العالمين، الحمد لله رب العالمين. فالبعض يقرأ الحمد لله رب العالمين مثلا، وهذه من الأخطاء. الرحمن أو إياك نعبد وغير ذلك. وكذلك هناك مد لا بد من مده ب6 حركات في كلمة ولا الضالين. البعض يمده بأقل من ذلك مع أن الأصل في هذا يعني لجميع القراء يمدونه ب6 حركات. فنتنبه لهذا خاصة عندما نعلم هذه السورة المباركة. Ahsanallahu alaikum. Kemudian di antara kesalahan yang sering terjadi selanjutnya adalah mad yang berlebih atau mad yang kurang dari seharusnya. Contoh misalkan mad pada alif di kalimat al-alamin, sehingga seorang membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dia membaca lebih dari 2 harokat. Begitupun di semua tempat. Atau misalkan dia membaca dengan kurang dari yang seharusnya, ya. Contoh misalkan huruf mim yang harusnya dibaca 2 harokat dibaca pendek, ar-Rahmanir Rahim, seharusnya ar-Rahmanir Rahim. Kemudian di akhir surat Al-Fatihah juga sering terjadi kekeliruan,
di mad lazim yang seharusnya dibaca 6 harokat, ada orang yang baca kurang dari 6 harokat. Waladdallin. Nah, ini kurang dari 6 harokat. Seharusnya 6 harokat secara sempurna. Waladdallin. Begitupun seterusnya. Naam Syekhana. ثم أخيرا ما يتعلق بالوقف والابتداء كما تعلمون أننا نقف عند رؤوس الآية، إلا رؤوس الآية جوز فالحسن، وكما ورد في الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله كذا وكذا، فدل هذا. وكذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها آية آية، فلنحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة أو في الوقوف والابتداء في سورة. هناك طبعا من يقول في صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أن الأفضل الوصف فيها لأنها آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا استطعت أن تقرأها كاملة من أولها إلى آخرها فهذا هو الأفضل والأحسن، ومن لم يستطع فعنده يعني سند في ذلك فلا حرج في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. Assalamualaikum. Kemudian kesalahan yang sering terjadi adalah wakaf bukan pada tempatnya, ya. Kita tahu bahwa wakaf ini sangat berkaitan dengan makna. Beliau menekankan kepada kita kaidah umum dalam wakaf itu, ya, yang sangat mudah adalah wakaf pada setiap akhir ayat. Karena Imam Ibnu Jazari mengatakan illa ru'usal ayyi jawiz fal hasan. Ya, wakaf pada akhir ayat itu adalah wakaf yang hasan dan itu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ketika membaca Al-Quran itu diusahakan wakaf itu pada tempatnya, ya. Kemudian pada akhir ayat. Nah, kemudian faidah yang beliau singgung tadi adalah sering terjadi mungkin atau sering ditanyakan tentang wakaf pada akhir Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim, apakah boleh di sini, atau siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, di mana? Nah, beliau mengajarkan kepada kita yang paling selamat adalah kita membacanya secara sempurna satu ayat tanpa wakaf. Tetapi bagi siapa yang ingin wakaf dan dia sudah belajar, mangga silahkan seperti itu. Tetapi pada umumnya bahwa wakaf ini diperhatikan jangan sampai sembarangan karena bisa merubah makna. Naam Syekhana. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قراءة صحيحة فصيحة كما كان يقرأ بذلك أو يقرأ بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونختم إن شاء الله تعالى أقرأ لكم سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالقراءة، ومن أراد أن يقرأ هذا يعود على الإخوة مسؤولي البرنامج. فأختم بالنسبة للقاء أقرأ لكم سورة الفاتحة وأنتم تستمعون، ثم يقرأ فضيلة الشيخ المقرئ الشيخ فهمي يعني بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أكتفي بهذا وأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يقرأ القرآن فيرقى، وأن لا يجعلنا ممن يقرأه فيشقى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم شاهدا لنا بالحسنات، اللهم اجعله شاهدا لنا بالحسنات، اللهم اجعله شاهدا لنا بالحسنات لا بالسيئات.
اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى يا رب العالمين. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Jazakumullah khairan syarah al-habib. Hasanallahu alaikum wa kataballahu ajrakum. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sesi tahsin ya. Mungkin dengan waktu yang relatif singkat memang. Maka mungkin saya izin memandu tahsin surat Al-Fatihah ini ya. Mungkin melihat juga dengan kecukupan waktu insyaallah taala. Taib. Tadi sudah dibacakan oleh Syekh Abdul Qawi ya, dibacakan oleh Syekh Abdul Qawi. Kemudian mungkin kita persilahkan siapa yang mau mencoba, boleh. Untuk sementara kita beri kesempatan mungkin 3 orang. Ustadz Ilham boleh dibantu mungkin. Ustadzuna. Baik, siap. Siap. Mari hadirin yang ingin tahsin tilawah, pengen setoran, bisa raise hand supaya nanti bisa dijadikan co-host oleh kami ya, untuk nanti bisa langsung mempraktekkan bacaan suratul Fatihahnya. Sudah Banyak. ada 24 orang nih, Masya Allah. Masya Allah. Taib. Boleh. يكفي واثنان إن شاء الله بركة. شيخنا أنتم ما زلتم معنا، إذا أنا معكم، إذا كان يقرؤون معك فلا حرج في ذلك يعني. نعم. أستاذ إلهام، الشيخ عبد القوي أنا أستاذنكم خلاص، أنا يقرأ عندي واحد فقط. أيوة. ثم البقية مع أخينا الشيخ فهمي. حاضر لأن عنده المغرب ربما يتأخر. حسنا أبشر. Boleh dari yang paling atas dulu, mungkin saat Fahmi bisa ya. Dari Abu Abidah. Boleh, silakan. Boleh, silakan. Untuk Abu Abidah bisa open mic-nya atau open cam juga boleh. Asalnya di pin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustaz, ana di mute aja. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت يتقطع، لا أسمع صوت. Apa nih tadi? ulangi basmalah, silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. ما شاء الله، بارك الله فيك أخي، زادك الله من فضله. قراءة طيبة وجيدة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك الإخلاص. وأقول لك علم الفاتحة، علم الفاتحة، وكأنك يعني حافظ للقرآن، لكن علم هذه السورة المباركة، علمها للمجتمع وعلمها لمن تستطيع. أسأل الله تعالى أن يبارك بك ويبارك للجميع. وبالنسبة لي أكتفي بهذا، وما تبقى فليتفضل مع أخينا الأخ فهمي. جزاكم الله خيرا. أعتذر إن كان مني خطأ أو نقصان أو زيادة، أعتذر عن كل ذلك وأستغفر الله تعالى من ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah, wabarakatuh. jazakallahu khairan. Allah khairan. Assalamualaikum. Alaikum. Taib, selanjutnya Ustadz Ilham, monggo. Siapa yang mau mencoba? Ini ada Baik, 31 baik. yang mengangkat tangan. Ini makin bertambah nih Ustaz Fahmi nih. Ada 31 orang. Mungkin kita informasikan dulu ya untuk yang akhwat. Nanti insya Allah ada sesi dengan istri Jokowi ya. Jadi mungkin supaya lebih nyaman juga ya. Mohon maaf untuk sesi kali ini kita coba untuk yang ikhwan saja ya. Nanti insya Allah akan ada sesi bersama Syekhah Umu Zubair, di mana beliau itu adalah istri dari Syekh Abdul Qawi. Jadi mohon maaf untuk yang raise hand, tapi akhwat mungkin kita coba filter dulu untuk tidak bisa dulu untuk mempraktekkan ya, karena ada sesi khusus, jadi supaya lebih nyaman. Boleh mungkin boleh nih Bapak Heri Prasetya, silakan Pak Heri dari Medan. Silakan. Bismillah. Udah dengar suaranya? Oh iya, Baik. Silakan, Pak. silakan. Boleh, mohon maaf, boleh di open cam? Sebentar ya. Ya, ahlan wa sahlan. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, izin saya berikan koreksi ya. Tentu sebelumnya kita itu belajar Al-Quran jangan sampai ada ada tujuan dicari kesalahannya, tidak. Tahsin itu betul-betul murni untuk memperbaiki bacaan ya. Nah, kita secara umum Masya Allah, insya Allah Bapak terhindar dari kesalahan lahnun jali yang merubah makna. Cuman mungkin ada beberapa pelafalan huruf yang tebal itu tidak perlu, maaf ya, tidak perlu monyong, tidak perlu ismam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta dibuka Bapak. Ta asyaitani, bukan asyaitu. Ya. Begitupun tadi ihdinas sirata, bukan as-sirata. Waladdo, bukan waladdo. Taib.
Boleh karena waktunya terbatas, boleh Bapak baca isti'adzah sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Baik, baca ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم Baik, sama. Huruf sad juga, apalagi posisinya berharokat kasrah, tidak perlu monyong. Ihdinas, ihdinas sirata. Di sini tidak ada, mohon maaf, tidak ada huruf dengan harokat dhammah, sehingga tidak perlu memajukan kedua bibir. Ihdinas sirata. Baru al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Silahkan. اهدنا الصراط المستقيم Siratal ladzina an'amta alaihim. صراط Sama الذين sirata. Jangan sampai sirato, tapi sirata. Aha. To itu, mohon maaf, tidak keluar dari dua bibir. Semua huruf yang tebal itu kita melafalkan dengan isma, memonyongkan dua bibir itu hanya ketika dhammah saja, ya. Di luar itu sama sekali tidak ada monyong. Sirata, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Silahkan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, bacaannya cukup bagus. Bapak semangat belajar dan mengajarkan Al-Fatihah ini. Taib, Ustadz Ilham, ini tentunya ada kelanjutan begitu ya? Nanti para peserta itu bisa lebih intens belajar Al-Fatihah begitu ya Ustadz ya? Betul. Insya Allah sebelumnya syukron jazakallah khairan saat Fahmi. Ini masih awalan ya, masih intro dari serangkaian program kita ke belakang. Dan juga nanti insya Allah kami ingin sampaikan juga kepada seluruh peserta ya. Insya Allah nantinya kita bisa berikan secara khusus ya sanad surat Al-Fatihah ya, sanad surat Al-Fatihah yang nantinya langsung akan diberikan oleh guru kita Syekh Abdul Qawi Al-Arjali hafizahullah taala, yang dimana di sini ini khusus ya bagi setiap peserta yang sudah hadir, juga bagi peserta yang istiqomah, yang bisa intens untuk bisa mengikuti serangkaian program-program yang sudah dirancang oleh tim dakwah Islamic Center Wadi Mubarak. Jadi jangan lewatkan ya kesempatan ini. Seperti itu. Nah, adapun untuk bagi yang mau bergabung untuk bisa berkesempatan mendapatkan sanad langsung dari Syekh Abdul Qawi ya, kami infokan untuk bisa menghubungi nomor admin kami ya di nomor 0852 1980 8250 ya. Mungkin nanti bisa dibantu oleh admin untuk dikirimkan melalui live chat ya, supaya publik nomornya bisa dibantu tim admin secara masif, bisa dikirimkan nomor WA-nya. Di sini kami coba sampaikan untuk nomornya di 0852 1980 8250 ya, 0852 1980 8250. Nomornya insya Allah nomor yang sama dengan nomor pendaftaran yang sebelumnya. Bisa dilakukan follow up kembali ya untuk minat
Nah, sudah dikirimkan oleh tim kami di live chat. Silakan bisa disimpan dan dicatat. Lalu juga bisa langsung dikomunikasikan kepada admin untuk bisa menyatakan minatnya, ya, menyatakan minatnya supaya bisa mendapatkan atau bisa belajar secara intens, ya, tahsin surat Al-Fatihah langsung bersama Syekh Abdul Qawi, ya, dan nantinya untuk peserta terbaik bisa mendapatkan, insya Allah bisa mendapatkan sanad tahsin surat Al-Fatihah langsung dari beliau. Itu saja mungkin. Menjelang berbuka sudah tidak lama lagi. Kami khawatir bagi yang umahat khususnya perlu menyiapkan, ya, atau perlu menunaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, wajib dan penting juga rasanya untuk bisa menyiapkan menu bukaan untuk keluarganya. Jadi mungkin kita cukupkan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Ya, semoga Allah berkahi kita. Semoga Allah jadikan Ramadan ini Ramadan yang selalu jadi lebih baik setiap tahunnya. Ya, supaya kelak nantinya ketika kita masuk di bulan Syawal nanti, ya, kita bisa menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik, ya, karena kita memaksimalkan datangnya bulan Ramadan ini dengan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan upgrading diri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Ilham Akbar, juga selaku tim dakwah Islamic Center Wadi Mubarak, mewakili juga Syekh Abdul Qawi, Zulfikar yang ada di studio, ya, mengucapkan terima kasih banyak dan kami pamit undur diri. Jazakumullah khairan katsiran. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalas.